हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों दा 15 आगस्टनि प्रग्राम नायनो थांगासिनो दङ खाथियावनो जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनिया न'निफ्राय नुहुरखायो नै थांलायाबाबो जायो थेवबो खाथियाव थांना नायनाय बिदि जायाना बेनो बेयावनो लामानिफ्राय नुहुरखायो नै गारि सानजौफु मा खालामदों सानजौफुनि एसे जगायो मालाय फिरफिला लालायना फैदो इसोरो बेजों हाबगोन इखिबो हाबनाय नुदोंमोनलै ना ओरै फैनानै हाबदो बेनो गेटआ होगोना होआखैबा हाबनो बारनो हायोमोन ना मास्कखौ गावसोरनिखौसो गाननांबाय नै जोंनिखौ खुनानै गावसोरनि होखादो अबेखि हाबगोन दा हाबदों लामायालाय बोरैथैनिया अखा हाबायलै अखा साथाबो लाबासै जोङो खारबो अखा हाबाय अखा खारदो अखा हाजोब्बाय अखायावनो पेरेड खालामनांसिगोन नुहुरदो बोलिया आरो एसे नेक्स्टबो पुरा खाथियाव थांनालाय थांहैयो थांना थां बेखिनियाव थां
ইয়াৰ পিছতে আজি এই দিনটো আটাইতকৈ কাৰ্যসূচীলৈ আমি আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। বিশিষ্ট তথা বাক্সা জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় শ্ৰী আয়ুষ গড় ভাৰতীয় সংবিধানিক সেৱা বিষয়া ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা জাতীয় পতাকা উত্তোলন। মই উপস্থিত সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰি জাতীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই থিয় হৈ পতাকা উত্তোলন আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় গান গাবলৈ অনুৰোধ। আত্ম বলিদান বাবে দেশে স্বাধীনতা লাভ করে जासिगोन एबारे भारत माता की जय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के बिमा खाम थांदिया जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो order lana fine jabe mana सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो शिबु movie metro शिबु belum janwa kasra jabe next week pura ayo আমাৰ আজিৰ কুচকাৱাজত 3টা প্লাটুনে বেণ্ড সহিতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজি এই বিশেষ স্বাধীনতা দিৱসৰ কুচকাৱাজৰ পেৰেড কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্বত আছে শ্ৰী সত্যজিৎ দাস API বাক্সা পুলিচ আৰু দ্বিতীয় অধিনায়কৰ দায়িত্বত আছে দিলীপ বেদী ABSI বাক্সা পুলিচ। আজি মাৰ্চ পাৰ্চৰ প্ৰথম দল আহিছে বাক্সা পুলিচ DESৰ দল। এই দলৰ অধিনায়ক হ'ল তবিবুৰ ৰহমান ABSI বাক্সা পুলিচ। দ্বিতীয়তে আহিছে 24 আসাম পুলিচ IR বেটেলিয়নৰ দল। বেটেলিয়নৰ দলৰ অধিনায়ক হ'ল জালালুল ৰহমান ABSI বাক্সা পুলিচ। শেষত বেণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰিছে 24 আসাম পুলিচ IR বেটেলিয়নৰ দল। এই দলৰ অধিনায়ক হ'ল কনষ্টেবল ইন্দ্ৰজিৎ ৰাজবংশী। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশন দেখি আমি সঁচাকৈ বহুত আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ। আজি এই কুচকাৱাজৰ অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো
সকলো বিষয়াৰ জোৱানসকললৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে মই মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক তেখেতৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত বহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি যিসকল মহান সৈনিকে দেশৰ Lagi lunch negasinya जोंबो फुङाव ओंखाम जाबोआखैना जोंबो स्पर्ट्सनि हस्टेल बेयो ओमफ्राय न'आव जायो स्पर्ट्सआ फिल्डआबो नै फिल्डआ न'आव थांफिननोसै जोङो जेबो प्रग्रामानो गैला दा खुश रहना देश के प्यारों खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं क्या लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो जो शहीद हुए हैं कही कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ बाथौ थानसालि जोंनि बाथौफुरिनि जब देश में थी जब हम थे घरों सप्ताहनि मंगलबाराव आरज गाबो बेयाव थे घरों में वो खेल रहे थे होली हे धन्य जवान हाई कोर्ट हे धन्य वो उनके जवान थांसिना न' थ' जो शहीद हुए हैं उनकी दा आं न'आव सफैथारबाय जरा याद करो नोंथांमोना आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय